आपण दीक्षा नहीं किंतु परिवार रे कहीं श्री श्री ठाकुर को मानु नाहंती। आपण स्वामी दीक्षा नहीं किंतु इष्टवृत्ति करती नहीं। पुओ झियो ठाकुर को मानु नाहंती, तेबे कौन करिवे? वंदे लोकतिलकं सातु तो वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। जड़े माँ कहले मु दीक्षा नहीं किंतु मो ससुर घरे श्री श्री ठाकुर को कहीं मानती नहीं। आउ जड़े माँ कहले मोर स्वामी दीक्षा नहीं किंतु केबे इष्टवृत्ति करती नहीं। पुओ झियो ठाकुर को मानु नाहंती। एसबु देखी मते बहुत कष्ट हुए। मु कौन करी? आपण कौन यही सब परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती? आपण माने जदि यही सब परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती तेबे एहार समाधान किपरि करिवे ताहा आमे आज जानिबा गोटिए मार जीवन रे घटिथिबा गोटिए सत्य घटना माध्यम रे। प्रथमतः गोटिए कथा कहिबाकू चाहे जे जोर करी आपण पार्टी करि पारंती, जोर करी फीस्ट करि पारंती, जोर करी आउरी अनेक कार्य करा जाई पारे किंतु जोर करी भक्ति करा जाई पारे ना। भल पाइबा श्रद्धा न रहिले भक्ति करा जाई पारे ना। भल पाइबा श्रद्धा न रहिले मन रे भक्ति आसे नाही। आउ गोटिए कथा आमे माने ए जे श्री श्री ठाकुर को चरण तले आश्रय पाइछे एटा कोन सहज व्यापार ना, मोटे नुहे। एहा एतेटा सहज कथा बोली मोर मने हुए ना। आमर पूर्व जन्मर किछि भल कर्मर फल पाई आमे ठाकुरंकर चरण तले आश्रय पाइछे। तांको दया बिना तांको चरण तले आश्रय पाइबाटा केबे भी संभव नुहे। जदि एपरी परिस्थिति उपस्थित हुए कि आमर स्वामी कि आमर स्त्री आमर संतान ठाकुरं को मानि चलिबाकू चाहू नाहांती, ठाकुरं को मानु नाहांती, एसबु देखी आम मन रे बहुत कष्ट हुए। सेतेबेले आमे कौन करिबा? सेतेबेले आमको एही दुईटी कार्य करिबाकू हेबो। आमे जदि एही दुईटी कार्य खूब मनोयोग सहकार करू ताहले मने हुए आमर परिवार ठाकुरं को भल पाइबे। धीरे धीरे ठाकुरंकर मन लाखी मनीष होई उठिबे। चलंतु एही दुईटी कार्य कौन जानिबा। प्रथमतः परिस्थिति जेतेबेले आमर साध्यर बाहरे सेतेबेले आमर हातरे किछि नाही। ठाकुर दयामय, तांकर दयारे सबु किछि संभव होई पारिबो। तेणु प्रचुर भावे नाम करिबा, ठाकुरଙ୍କ पाखरे आकुल भावे प्रार्थना करिबा। ठाकुर मोर स्वामी, मोर स्त्री, मोर संतान मानकु, मोर परिवार को तुमर करिनियो। सेमाने जेपरि तुमको मथारे नहीं चलंतु। सेमाने जानि नाहंती प्रभु केउथिरे मंगल हेबो। तुम छड़ा मोर आउ केही नाहंती प्रभु। एई भाव रे प्रचुर भाव नाम करंतु। कातर भाव रे ठाकुरंको पाखरे प्रार्थना करंतु। देखिबे ठाकुरंकर दया हेबो ही हेबो। आउ निजको एपरि भावे ठाकुरंकर मनीष करी गढ़ी तोलिबाकू हेबो जाहाकू देखी स्वामी स्त्री संतान ससुर शाशु पड़ा पड़ोशी समस्ते प्रत्येक आमको देखी जानी पारिबे आमर ठाकुर किपरि। सेतेबेले सेमाने बाध्य हेबे ठाकुरंकर चरण तले आश्रय नेबा पाई, ठाकुर को जीवन रे मानि चलिबा पाई, ठाकुर को मथारे बहन करी चलिबा पाई, ठाकुरंकर मन लाखी मनीष होई गढ़ी उठिबा पाई सेमाने धीरे धीरे चेष्टा करिवे। तांकरी दया हेले असंभव जे संभव होई पारे ताहा गोटिए मार जीवन रे घटी जाइथिबा सत्य घटना आपण मानक सम्मुख रे तोली धरिछि। गोटिए वयस्का माँ नीरव रे बसी अधैर्य होई कांदुछंती। आखिरु धार धार लुह बही बुकु भिजी जाउथाए। जणे दादा सेही माटीर पाखरे बसी पचारिले, माँ तुमे काहेकि कांदुछ? तुमर कौन होइछि? कौन कष्ट तुम जीवन रे? माटी कहिले, बाबा एइटा मोर कष्टर कांद नुहे, एइटा मोर खुशीर कांद, आनंदर कांद। दयालंकर कथा भाबु भाबु मोर आखिरे लुह पळै आसुछि। भाबुछि
ତାଙ୍କର କେତେ ଦୟା, ତାଙ୍କର ଦୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଛୋଟବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। ଆଉ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ବି ରଖିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉନଥିଲେ। ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ମୋର ଋତ୍ୱିକ ଦେବତା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରେନି, ତେଣୁ ଠାକୁର ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜଣାଏ। ଏତେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିନି। ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରମାନଙ୍କରେ କେହି ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ ଯେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବି ବୋଲି। ଏହିପରି ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇ ତୁମର ଠାକୁର? ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। କ'ଣ ବା କହିବି, ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି, ତାହା କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲି। କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଛି। ମୋର ଆଖିର ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବନ୍ଧ ମାନୁନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ସେଇ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଜଣେ ଋତ୍ୱିକ ଦାଦା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏକାଥରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ମୋର ପରିବାରରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲେ, ଝିଅର ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ ହେଲା, ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲା। ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଜୀବନକୁ ବଡ଼ ସୁମଧୁର କରିଦେଲେ ଦୟାଲ। ଏବେ ଆମ ଗ୍ରାମର 50ରୁ 60 ଘର ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 20-22ଟି ପରିବାର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପରିବାର। ତେଣୁ ଦୟାଲଙ୍କର କଥା ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦୁଛି। ଠାକୁର ତୁମର ଏତେ ଦୟା, ଏତେ କରୁଣା, ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆଟି କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆସୁ ଆପଦ ବିପଦ, ଯେପରି ହେଉ ପ୍ରାଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଣେ ହିଁ ଆଣେ ସବୁର ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କୁହା ସମସ୍ତ କଥା ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସହଜ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେପରି ଶିଶୁ ତାର ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ମା ତାକୁ ମାରୁଛି, ଅଥଚ ସିଏ ସେଇ ମାଆର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେପରି ସେହି ମୁହଁଟା ଅହରହ ମନେ ପଡ଼େ। କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ବୋଧ କରାଯାଏ ଯେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଓ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ସେ ସମଗ୍ର ମନକୁ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।